casa de Dios. Or there is no better place than to be in the house of Y más God. los tiempos que estamos viviendo. And more in the times we're living in. No son días para perder, It's not days to lose. no son días para estar entretenido en cosas que no son de Dios. These are not days to be entertained in things that are not from Son God. días para estar bien enfocado en las cosas de Dios. These are days to be focused in the things of God. Son días muy malos, Really bad days. muy pero muy malos. Really bad times. Vamos a la escritura, Let's go to the scripture. vamos a lo que Dios nos habló. Let's go where God told Quiero us. una vez más hablar con mucho amor lo que hablaron ahorita la líder Natalia. One more time, I want to speak what leader Natalia Hemos said. notado en la silla y en la alfombra chicle. We have noticed in the chairs and the carpet gum. Entonces queremos pedirle por favor con mucho amor. So I want to ask you please with Si usted love, quiere comer chicle, if you want to chew usted gum, lo puede comer afuera. you can do it outside. Pero no vamos a permitir que nadie coma chicle en este lugar. But we're not going to allow it in this place. Queremos pedirle a todos los padres y madres de los hijos que se sientan atrás. We want to ask all the parents of the children who sit in the back. Por favor, dentro del templo no puede estar dándole comida, no puede estar dándole leche. Please, inside of the temple, you cannot give them food or milk. Si usted necesita darle comida, si usted necesita darle leche, por favor puede salir afuera. If you need to feed them, you can go A outside. veces cuando van a limpiar allá afuera, todo eso allá atrás está lleno de caramelo, de galletica. Sometimes when they're going to clean, it's full of Entonces yo creo que candies. esta es la casa de Dios. So this is the house of Y God, vamos a cuidar la casa de Dios. and we're going to take care of the house of God. Todo esto que está aquí ha costado miles y miles y miles de All dólares. of this was worth thousands and El thousands of dollars. sacrificio y esfuerzo de hombres y mujeres que honran a Dios con su diezmo y su The ofrenda. sacrifice of men and women who honor God with ¿Podrá their darle un tithes and aplauso a Dios offerings. por eso? Can you give God a big round of Vamos a applause? cuidar la casa de Dios. Let's take care of the house of God. Eso no es responsabilidad de los ujieres de la seguridad, esa es responsabilidad de todos. That is not the responsibilities of usher security, it's all of Esta us es nuestra responsibility. casa. This is our Esta es house. tu casa, es mi casa y vamos a cuidar. This is your house, my house, we're going to En la take care of parte de it. afuera, ya usted sabe dónde está la cafetería, hay un salón muy bonito para que usted pueda darle a sus hijos la leche, la galletica. En los pasillos tenemos TV. Outside in the chairs, you can go to the Pero vamos a cafeteria ser muy estrictos con and eso. feed your kids. We're going to be Porque really si no strict. cuidamos la casa de Dios, entonces no vamos a tener todo lo que nos ha costado esfuerzo y sacrificio, hacerlo, entonces no nos va a servir. Because if we don't take care of the house of God, it's not worth the sacrifice. Esperamos que todos los padres y toda la iglesia lo entiendan, nadie se ofenda. I hope all of the parents understand in the church and don't get Pero offended. no lo vamos a permitir. But Amén. we are not going to allow it. Dentro Amen. del templo vamos a eliminar la comida, todas esas cosas ya. Inside of the temple, we're going to eliminate all of the food. Necesitamos respetar la casa de Dios. We need to respect the house of God. Si usted no cuida su hogar, yo sí cuido el mío. If you don't take care of your house, I take care Y of si mine. cuido el mío, ¿cómo no voy a cuidar la casa And de if I Dios? take care of mine, how am I not going to Amen. take care of the house of God? Entonces vamos a la escritura. So let's go to the Espero que scripture. todos nos ayuden. I hope all of you Sé help que us. siempre hay gente que se ofende, I know there's always people who get siempre hay gente offended. se molesta, There's always people who get pero ese mad. es su problema. But that's your Las problem. puertas de la iglesia siempre estarán abiertas para The todos. doors of the church is always going to Pero be no open. permitiremos más chicle, no más comida, no más leche, no más galletica para los niños. But we're not going to allow no more gum, no more milk, no Y more se lo estamos food. diciendo con amor para que no se ofenda. And we're telling you with love so you ¿Estamos won't get bien? offended. Are we Dile que here? está a tu lado, cuida la casa de Dios. Tell your neighbor, take care of the house of Amén. God. Usted va a la corte y no hace nada de eso. You go to court and you don't do Yo he it. ido a la corte I've been to court, y hasta los más guapos allí se portan bien. and even the toughest people behave. Y no pregúntale a Carlito y a Ángel. Or ask Carlitos or Angel. Ok, Angel. ahora sonría, vamos. Now smile. Este es el tema que le he dado a esta serie This is the topic I've gave to the y series, es Dios quiere contestar tus oraciones. and it's that God wants to answer your prayers. Yo creo que la lucha más grande que tiene todo creyente es que Dios conteste nuestras I oraciones. think every struggle the believer has is for God to answer our Pero yo prayers. quiero ponerte en tu espíritu que Dios sí quiere contestar tus But oraciones. I want to put in your spirit that God does want to answer your Entonces mira a la prayers. persona que está a tu lado, dile, mi Dios sí quiere contestar tus oraciones. So look at your neighbor and say, my God wants to answer your Usted tiene que prayers. creer eso. You have to believe Es más, that. usted no puede ir a orar si usted no cree en ese principio. You cannot go pray if you don't believe Lo in voy a that volver a principle. repetir. I'm going to repeat it again. Usted no puede ir a orar si usted no cree el principio de que Dios quiere contestar su oración. If you cannot go pray if you don't believe in the principle, God wants to answer La your gran prayer. mayoría de gente van a orar, pero no creen de verdad que Dios puede contestar su The oración. great majority of people go to pray, but they don't really know that God wants to answer Entonces their quiero que prayers. escriba esto.
So I want you to write this down. Esto es una casa para aprender. This is a house to learn. Cuando decidimos orar a Dios, When we decide to pray to God, tenemos que estar convencidos de que Dios verdaderamente quiere responder nuestras oraciones. we have to be convinced that God truly wants to answer our Ese es prayers. un gran principio y lo debemos de creer. That is a big principle and we must Para mí believe it. es el mayor principio que hay. For me, it's the biggest principle that No there es is. tanto orar, It's not so much to pray, sino es creer que Dios escucha tu oración y Dios responde tu oración. but to believe God answers your prayers and hears it too. Para mí, dije, ese es el mayor principio que hay. For me, this is the biggest principle Mucha there is. gente ora y no cree verdaderamente que Dios puede contestar nuestras oraciones. Many people pray and they don't believe God can answer our Entonces, cuando prayers. usted entra a su aposento, So when you enter into your cuando usted altar, cierra la puerta de su aposento, when you close your o altar's donde quiera door, que usted esté orando, or wherever you're usted tiene que praying, orar sobre un fundamento you have to pray de que upon a Dios sí fundament quiere contestar nuestras that oraciones. God wants to answer our Dije, prayers. Dios quiere contestar nuestras I oraciones. said God wants to answer our prayers. Entonces, cuando usted está convencido que Dios responde sus oraciones, So when you're convinced God answers your prayers, número uno, number one, quiero que escriba I eso. want you to write this down. Nada te detiene hasta recibir tu respuesta. Nothing stops you until you don't receive your En otras answer. palabras, In other words, cuando nosotros estemos convencidos de verdad, Ángel, when we are truly convinced de adentro hacia afuera, from inside to the que outside verdaderamente Dios quiere responder nuestras that oraciones, truly God wants to answer our te prayers, podrás imaginar can you que imagine tú estás entrando a un lugar, that you're entering in a place todavía no has entrado, and you have not y tú entered estás yet convencido and you are convinced que a la persona que tú oras that the person you're que going to quiere pray for responder tu oración? wants to answer your prayer? No, usted no me oyó. You didn't hear me. Te podrás imaginar Could you imagine cuando tú vas a doblar rodillas, when you're going to cuando tú kneel, vas a entrar a tu altar a orar, when you're going to enter your altar to antes de pray, entrar a ese lugar, before entering hay that algo place, dentro de usted there's que dice, something inside of you yo who voy a says, entrar a ese I'm lugar going to enter into porque that yo estoy place convencido because I'm que el convinced Dios que yo voy a orar, that the God I'm Él going to me pray quiere to, responder mi He oración. wants to answer my prayer. Usted no me entendió. You didn't Mucha understand gente me. están entrando a orar, Many people are mucha entering gente están praying, doblando rodillas, many people are pero kneeling no entran down, convencidos but they don't que enter verdaderamente convinced Dios quiere responder su oración. that truly God wants to answer their Dios te prayer. dice hoy, And God tells you antes de today, entrar a ese altar, before entering into antes the de altar, doblar rodillas, before kneeling el down, fundamento mayor que tiene the biggest es fundamental que you have necesita creer que Dios sí quiere responder tus is that you oraciones. have to believe that God wants to answer your prayers. Y escúchame, And listen, cuando tú estás convencido de eso, when you are Tatiana, convinced of that, nada te detiene hasta recibir tu respuesta. nothing stops you until you don't receive Lo voy your a volver a answer. repetir. I'm going to repeat it again. En otras palabras, In Ángel, other words, Angel, cuando yo voy a entrar a mi altar, when I'm going to enter my pero antes de altar, entrar, but before yo entering, tengo la fe, I have the yo estoy faith, convencido I am que convinced si yo voy a entrar a ese that lugar, if I'm going to enter es that porque yo place, sé it's because I que know Dios that quiere God responder mi oración. wants to answer my Cuando prayer. yo entro a ese lugar When I enter that y yo place empiezo a orar, and I begin to pray, ese principio that me principle hace a mí creer makes me que believe nada me va a detener that nothing is going to stop hasta que me yo reciba mi respuesta. until I receive my answer. Dije, nada me va a detener, I said nothing is going to stop que me. nada me va a detener, I said nothing is going porque to lo stop que yo me estoy orando, because what I am hay algo que praying, está pasando en el mundo there's espiritual. something that's going on in Hay the una spiritual guerra world. There's a war para que no respondan tus so oraciones, that He won't answer your pero hay prayers. una guerra para así responder tu oración. But there's also some war so Eres they tú can el answer que your prayers. decide. You're the one who No decides. es el diablo, It's not the devil. no es Dios, It's not eres God. tú It's you. el que decide si la oración es contestada o no. The one that decides if the Diablo answer no is tiene praise. poder The devil doesn't para have detener la power respuesta de to Dios. stop the answer Él of podrá God. poner oposición, He can put a él podrá position. poner obstáculos, He can put pero al final de la obstacles. historia But at the end Dios of the responde story, tu oración. God answers your Dije, prayer. Dios responde tu I oración. said God answers your Dios te prayer. trajo en esta noche And God brought you y dice tonight. Dios, And God says, deja de entrar a ese lugar stop entering that sin estar place convencido que Dios quiere responder tu oración. without being convinced that God wants to answer your Cuando prayer. entres a ese lugar, When you enter that place, entonces nada te detiene then nothing stops you hasta que reciba tu respuesta. until you receive your En ese answer. lugar, Ángel, In that place, podrás llorar, you can cry. podrás sentirte cansado, You can feel tired. podrás querer tirar la toalla. You can want to throw the Una towel cosa away. es que darás, Maybe you want hacerlo. to do it. porque cuando estás en ese lugar Because when you're in that y place quieres tirar la toalla, and you want to throw the towel Dios no away, lo permite. God doesn't allow it. Cuando estás en ese lugar allá adentro ya, When you're in that place quiere inside dejarlo todo, and you want to leave it Dios no all, lo permite. God doesn't Dios te da allow it. fuerza. That gives you Por eso strength. todavía estás sentado That's why ahí. you're still sitting Por down. eso todavía levanta la mano. That's why you still raise Por your eso hand. todavía respira. That's why you still breathe. Porque ha sido Because you've been el
Hay muchos que ya ni entran a ese lugar. There's many people that don't even enter into that place anymore. Mira lo que dice, levanta tu mano y dice, nada Raise your hand and say te nothing detiene stops you hasta recibir into receiving tu respuesta. your answer. Mateo 15, 22, 23 dice. Matthew 15, 22, Mira lo que 23. dice la palabra de Dios. Look what the word of God says. Estos son los, póngase de pie Stand to your feet y haga así conmigo. and go like this with Levanta tu mano y dice, Señor, Raise your hand and say, Lord, en esta noche tonight, trae una convención, un convencimiento. bring a Una vez más, convincement. Señor, en esta noche Say, Lord, tonight, trae un convencimiento. bring a convincement. Mira mi mano, mira la mano que Look at mira my mi mano. hand. Look at Que my hand. antes de que yo entre That before I enter a ese lugar, to that yo place, esté convencido I am que convinced tú, Dios, that you, sí God, contesta mi oración. do answer my Ah, conmigo. prayer. Y cuando yo entre, Do like this, and when I ese enter, convencimiento that convincement hará que nada me detenga will make for hasta nothing to que yo stop me reciba mi until respuesta. I receive my Mírame, answer. Look at mírame, me. allá adentro, así conmigo, di, allá Go like this adentro. with me. No importa Inside, lo que pase, it doesn't matter what no happens. importa lo que pase, It doesn't matter yo no what saldré de happens. ese I lugar am not going to igual come que out of entró. place the same way I Yo entered. podré haber entrado a mi altar sin fuerza. I could enter my Podré altar haber with no entrado a mi strength. altar con deseo de dejarlo I could todo. enter Querer my entrar altar con lloradera. crying. Poder entrar con una débil fe. I could Pero enter cuando yo with a salgo de ese lugar, weak faith, but when I salgo come out of that fortalecido. place, I come out Salgo que strength. cojo fuerza. I come out that I Porque get en strength. ese lugar, Because ahí in that está place, Dios. God is Ahí there. estás tú y Dios. It's Y you Dios and no te God. va a dejar. And God is Dios no not te va a gonna leave you. desamparar. God is not going to stop protecting you. ¿Qué es lo que le falta al pueblo de Dios? What is it that the people of God Es que is se va atrás, lacking? póngase de pie. Stand to your ¿Qué le feet. falta al pueblo de Dios? What is it that the people of No God es is que no lacking? entre a ese lugar. It's not that you don't enter that Es place. que no entra. It's that you don't enter Convencido convinced de que Dios that God contesta la oración. answers the Cuando prayer. tú estás seguro de eso When you are sure of that y tú entras ahí and you enter con there esa convicción, with that conviction, nada te detiene. nothing stops you. Fíjate que dije nada I said te nothing detiene. stops you. Significa It means que van a haber obstáculos, That there's going to be para detener obstacles esa oración. to stop that pero prayer. tú estás convencido But you are de que convinced Dios that God contesta esa oración. answers that Por prayer. eso no permite That's que why nada. He doesn't allow that No es nothing. que no va a haber obstáculos, It's not that there's not going to be obstacles. aunque tú no lo veas. Even though existe. you don't see it, they exist. ¿Por qué tú crees que la gente hoy no ora? Why do you think people don't pray now? ¿Por qué tú crees que muchos hemos pensado, no voy a orar más? Why do you think many of us have said, I'm not going to pray Tengo anymore? eso más que me ha pasado a mí, amado. Or Soy yo, has that happened to me? ¿Por qué has dicho no voy a orar más? Why haven't you said, I'm not going to Y pray no ves anymore? nada. But you don't see anything. Pero sabe que ha habido obstáculos que dicen, no vale la pena seguir orando. But you know the obstacle said it's not worth it to keep No sé praying. qué dice Dios. So then what God Cuando says, entraste a ese lugar, when you enter that no place, entraste bajo ese principio. you didn't enter de under estar that principle convencido of being de que yo convinced respondo tu oración. that I answer your prayer. Vamos, denle un aplauso a Dios por Come eso. on, give God a big round of applause. Vamos a la palabra de Dios. Toma Let's go to asiento. the Word of God. Vamos a la palabra de Dios. Let's go to the Word of Tati, God. estos no son tiempos para creyentes blanditos. That this is not time for weak believers. Lo voy a volver a repetir. I'm going to repeat it Yo again. creo que hace más calor aquí que en Cuba. Déjame decirte algo. Let me tell you something. No, Ángel, son tiempos para creyentes blanditos y babosos. This is not time for believers that are weak and talk so much. Esto es una guerra campal lo que hay. This is a war that there Vamos is. a Mateo 15, 22, 23. Let's go to Matthew 15, 22, I 23. don't know why, porque Jesús siempre ponía mucho ejemplo de mujeres. No sé por qué Jesus put a lot of examples of Por women. eso viene una conferencia de mujeres invencibles. That's why a conference of women that are Esta invincible. mujer This fue una mujer woman invencible. was an invincible woman. Mateo 15, 22, 23 dice: "He aquí un hombre, Matthew said, and behold a man, una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciendo: a woman of Canaan came out of the same coast and cried out unto him, saying, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. have mercy on me, O Lord, thou son of David. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio." My daughter is grievously vexed Allá with viene, a devil. Tati. And here it comes. Allá viene. Here it comes. Ella estaba afuera. She was outside. Ella cuando entró a su altar a orar, When she entered to her altar to pray, simbólicamente, symbolically, ella sabía she knew que Dios tenía el poder para contestar su oración. God had the power to answer her prayer. Es el primer principio. That is the first principle. Por eso cuando ella entró ahí, That's why when she entered ella there, dijo: nada me va a detener a mí she said, nothing is going to stop me hasta que yo no reciba la respuesta de mí. until I don't receive the answer.
look what it says. Pero Jesús But Jesus no le respondió palabra. didn't answer a word. Pero si tú miras otras historias, But if you look at other la history, semana pasada estábamos hablando de una viuda con un niño, last week we were speaking about widow donde with a estaba child, clamando a un juez injusto, where she was crying out to a judge that was que not no temía a righteous, Dios, that didn't have no God, temía a los hombres. that he didn't fear Para mí man. era el mismo diablo el que estaba hablando. For me, it was the same devil speaking there. Sin embargo, la insistencia de esa mujer But her insistency le hace a de Jesús decir más adelante, made Jesus say, si en mis palabras, in my own si words, este es un juez injusto if this is not a y le justice contesta, judge and ¿cuánto answers, más nuestro Dios le va a contestar a ustedes? how much more God is going to answer you? Pero en este caso, But in this se case, encuentra ángel you find con una angel mujer que clama a Jesús with a woman who cries out to y Jesus, no le hace caso. and he doesn't listen. Pero Jesús But Jesus no le respondió palabra. answered her not a word. Entonces, acercándose sus discípulos, And his Jesus came and le besought rogaron diciendo, him, saying, despídela, send her away, pues da voces tras nosotros. for she cries after us. Escribe estas perlas. Write these pearls. Que Dios permanezca callado For God to remain quiet durante un tiempo mientras ora during a time during you no pray significa que no te vaya a responder. doesn't mean he's not going to answer you. Tiene que estar convencido de esta You verdad. have to be convinced Lo of voy a this volver a truth. repetir. I'm going to repeat it again. Que Dios permanezca callado Just because remains durante un quiet tiempo mientras oras during a while when no you pray, significa que Dios no vaya a responder tu it oración. doesn't mean that God is not going to answer your prayers. En otras palabras, In other la fe words, viene por el oír. the faith comes by hearing. Cuando usted está convencido, When you are Dios convinced, responde a mi oración. God answered my prayer. Esta mujer dijo, déjame entrar a mi altar. This woman said, let me enter into my altar. Clamó. She cried out, Jesús no le hizo caso. and Jesus Pero didn't ella answer. decía, But she was saying, a mí nada, me va a nothing detener is going to stop hasta me que yo until no me responda a mi oración. until he doesn't Porque answer yo my sé prayer. Because I que know sé that I know que Dios that sí responde God oración. does answer A prayer. la iglesia le Into the falta church esa convicción. It's lacking that Dije a la conviction. iglesia I said le the falta church esa convicción. is missing that Dije a la conviction. iglesia I said le the falta church esa convicción. is missing that Yo he visto conviction. gente que han venido a mí. I've seen people that Pastor, have come to necesito me. hablar con usted ahora. Pastor, I need to speak Hijo, to you pero right yo no now. puedo. Son, but I Mira can't. lo que estoy haciendo. Look what I'm doing. No puedo dejar esto para atenderte a ti. I cannot stop doing Y this se to van de hear la you. iglesia. And they leave church Porque querían que dejara todo because they wanted me to para leave it atenderlo a all ellos. to pay attention to them. Cuando tú vas a San José o a cualquier hospital va con dolor y con dolor tienes que esperar. When you go to St. Joseph, you go with pain, and with pain you have to wait. Pero en la iglesia no But in the queremos esos church, principios. we don't want that principle. Vas al médico, tienes un appointment a las 9 y son las 9:40 y todavía no has You entrado. go to the doctor, you have a cita at 9, and you still have not entered. Que Dios Just because God permanezca callado stays quiet durante un tiempo during a time mientras oras while you pray, no significa it does not mean que no te vaya a responder. that He's not going to answer you. Primera de Samuel 1, 10, 11. 1 Samuel 1, 10, Espero 11. que Dios le esté hablando a todos. I hope God is speaking to all of you, Porque todos hemos orado because we have all prayed y todos hemos oído el silencio de Dios. and we have all heard the silence of God. Gracias, Tati. Thank you, Tati. Si tú no has orado, tú no sabes lo que yo estoy hablando. If you have not prayed, you don't know what I'm saying. Pero si tú oras, But if you pray en algún momento in a certain time, has orado you prayed y Dios and God se ha quedado has stayed callado. quiet. Otra mujer más. And another woman, Mujeres invencibles. invincible Si eres woman. mujer, toca la que está a tu lado y dile, If soy you're a woman, invencible. tell your neighbor and say, I am invincible. Ella con amargura And she was in bitterness de alma of soul
oró. and prayed. Es que lo que hoy es miércoles, casa de oración, ¿verdad? Today is Wednesday. House of Oró a prayer. Jehová Prayed unto the Lord y lloró un poquito. and wept a little bit. Lloró abundantemente. Wept abundantly. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que diera a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. And she vowed a vow and said, O Lord of hosts, if thou wilt indeed look in my affliction of thy handmaid, and remember me, and not forget thy handmaid, but wilt give unto thy handmaid a man child, that I will give unto the Lord all the days of his life, and there shall no razor come upon his head. Déjame darte una perla. Let me give you a pearl. Escríbela Write it down para que renueve tu mente. so that you can renew your mind. La mayoría de veces The big majority of que times oras that you pray y no recibes respuesta inmediatamente and you don't receive answers immediately, es porque Dios quiere desarrollar en ti la perseverancia. it's because God wants to develop in you perseverance. Uno, One, two. dos personas nada más. Only 2 people. El resto yo lo veo de aquí metido en el internet. The rest I see you from here on the internet. Ángel, Ángel, voy a entrar a mi altar a orar. I'm going to enter to my altar to pray. A partir de ahora con este fundamento, From now on, with this fundament, yo estoy seguro, I am sure, convencido de convinced que Dios Jehová that God, the Jehovah, quiere wants responder mi oración. to answer my prayer. Voy para allá con eso. I go over there with that Voy one. para allá. I'm going to go. Voy a entrar. I'm going to enter. Y entré. And I entered. Y cuando tú entras a orar, And when you en enter el to mundo pray, espiritual ahí hay una batalla. in the spiritual world there's a Pero hay battle. algo en ti que dice, But there's nada, something in you that says nothing, Nada. nothing, nothing nada me va a detener is going to stop me hasta que yo until reciba I mi respuesta. receive my answer. Y oro. And I Y pray. no oigo nada. And I don't hear Y oro. anything. And I pray. Y no oigo nada. And I don't hear Y oro. anything. And I pray. Y no oigo nada. And I don't hear Pero anything. ahora, But cuando now, tú entres when you enter y ora, and you pray, y no oye nada, and you don't hear anything, y ora, and you pray, no oye nada, and you don't hear el lunes anything, entra, Monday you el martes enter, entra, Tuesday you el miércoles enter, entra, Wednesday you el jueves enter, entra, Thursday you enero, febrero, enter, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, entra, you enter, entra, you enter, entra, you enter, entra. you Y si no hay enter, respuesta, and if there's no es que Dios answer, quiere desarrollar en ti a it's that perseverancia. God wants to develop Hay in una you iglesia que no perseverance. sabe perseverar. There's a church that doesn't know how to persevere. No sabemos perseverar por el milagro, por la sanidad, we don't por know how to nuestro llamado, persevere. por nuestro propósito. For our miracle, No sabemos healing, purpose. perseverar por la palabra profética. We don't know how to persevere Y for the dice prophetic Dios, word. And God déjame says, enseñarte a perseverar. let me teach you Que persevere. ya le enseñé la semana pasada que los que van a ser salvos Because I already told you last week that those that are going van to a be tener una saved característica, are going to have a que characteristic saben perseverar. that they know how to persevere. Los que no van a perder la fe, Those that are not going to lose Carlos, their van a faith, tener una característica, Carlos are going to have saben characteristics perseverar. that they know how to Los que no van a persevere. retroceder Those who are van a not tener gonna una shrink back, característica they're gonna have a que saben perseverar. That they know how to ¿Qué es lo que Dios ha persevere. venido haciendo con esta casa? What is it that God has ¿Qué been Dios ha doing in venido this haciendo house? conmigo? What is it that ¿Qué God Dios ha has venido been haciendo doing with me? contigo? What God has been doing with you? Enseñándonos a perseverar. Teaching us to persevere. Because si tú no aprendes a perseverar, Porque if you don't learn to persevere, retroceder. then you're gonna shrink back. si tú no aprendes a perseverar algo, If you don't learn how to no persevere, tendrás fe suficiente para los últimos tiempos. you're not gonna have enough faith for the end times. Satanás, Tatiana, se está cumpliendo tan silenciosamente. Satan is fulfilling so Yo silently. nunca había oído esto. I have never heard this. En los Estados Unidos de Norteamérica, In the United States of la North nación America, que hace años, yo llevo como 26 años en esta nación. the nations that many years I've Le been here decían for el 26 sueño years, americano. they was saying that this Todo lo was que the quería, todo lo dream tenía. American. Everything you Voy a wanted, you comprar had los it. micrófonos. Dice, no, los micrófonos no los hay hasta el año que viene. I'm gonna buy a microphone and they're gonna say, I'm not gonna have it until Vamos a next poner unas year. luces. No, cuidado, 6 meses. We want to put lights? No, 6 months. Y son señales And these are signs
Que tiene la escasez en tu nariz, no lo sabes. That you have scarcity in your nose and you don't know that. Tienes una recesión en tu nariz. You have a reception in your nose. Que los que saben de finanzas de verdad están asustados y That- no saben ni uno más uno cuánto es. That Están todos those muy relajados. who know of finance are scared and you don't even know what 1 plus Porque no 1 tienes is. conocimiento. Because you have no knowledge. Entonces le va a pasar igual cuando la época de Noé tuvo que empezar a llover. So it's going to happen like the Para times of ver la Noah. lluvia. It had to rain to see the Entonces rain creer. and then to believe. ¿Qué está haciendo Dios? What is God doing? Necesitas perseverar. You need to persevere. Porque solo los que perseveren, Tatiana, Because only those who persevere, no son los que van Tatiana, a retroceder. they are going to shrink back. Solo los que retroceden, Tatiana. Only Solo los que those, perseveren. only those who persevere Son los que no se van a dar por vencidos. are not going to give up. Solo los que perseveren. Only those who Son los persevere únicos que van a hacer que Dios conteste sus are the oraciones. only ones that are going to make God to answer their prayers. Yo espero que alguien me esté oyendo lo que Dios está I hablando. hope somebody's listening to what ¿Quiere God que is le saying. diga algo como pastor? You want me to tell you something as your pastor? No espere una crisis Don't wait for a para crisis querer aplicar lo que yo te enseño a ti. to apply what I teach you here. No, te voy a hablar como pastor. I'm going to speak as a No pastor. espere una crisis Don't wait for a para entonces crisis. quererme venir a mí Then to want to come a to me buscar para que yo te resuelva una crisis que tú mismo provocaste por no obedecer lo que yo predico. to come look for me for a crisis that you provoked because of not obeying me. Porque yo no soy Dios. Porque I am not God. El 90%, 98% de la gente que están cayendo en crisis en esta casa, The 99% of people that are falling in crisis in this Dios lo ha house, venido enseñando, entrenando, equipando, pero no quieren hacerlo. God has been teaching them, equipping them, training them, but they don't want to do it. Cuando vienen los problemotes, So when the big problems quieren come, buscarme a mí como si yo fuera Dios con una varita mágica que te hago ¡tum! they want to look for me as if I was God that just do Y eso things de out of varita nowhere. mágica, eso es demoníaco, eso no existe. And that doesn't exist. ¿Qué significa la palabra perseverar? What does the word persevere means? Es quedarse en un lugar. It's to stay in a place. ¿Qué te dije, Ángel? What did I tell you, Angel? Cuando tú antes de entrar a ese altar, Before you enter into the altar, antes de doblar rodillas, before kneeling down, Ángel va a salir y decir, Ángel, Angel, you're going to come out and say, tú tienes que lo primero es que tienes que estar convencido the first thing you must be convinced of que Dios Dios quiere, is that God wants, anhela He responder tu oración. desires to answer your prayer. Con ese principio, With that principle, entonces yo voy a entrar ahí. then I'm going to enter. Pero cuando yo entre ahí, But when I enter ni there, nada me va a detener nothing is going to hasta stop que me yo no reciba respuesta a mi until oración. I don't receive an answer to my prayer. En ese lugar, In that place, yo voy a perseverar. I am going to ¿Qué persevere. significa perseverar? What does that Quedarte persevere mean? quieto. To stay quiet. Esperar. To wait. No me importa si Dios no me ha respondido. Espera. I don't care if God didn't answer. Porque tú Wait. sabes que Dios lo va a hacer. Because you know God is going to do it. Tú persistes en la oración. You persist in prayer. Sé constante en la oración. Be constant in Porque prayer. hay algo dentro de ti Because there's something que tú inside of sabes you that you que know Dios that quiere God wants contestarte. to answer your prayers. Tati, Daddy, si no tienes ese principio, if you don't have that principle, cualquier cosa te saca de ese lugar. anything can take you out of that place. Cualquier cosa. Anything. Mateo 15, 24, 27. Matthew 15, 24, 27. Él respondió But he answered y dijo, and said, mira qué clase de mujer es. look at what a woman. Esa mujer sí era invencible. De verdad. She was truly invincible. No tenía nada de guanaja. She didn't have no weakness in her. Ella sabía, Ángel, She knew una hija endemoniada. a demonic Ya no daughter. tenía dónde ir. She didn't have nowhere to go. ¿Cuántos ejemplos, Tati, de esa mujer ahí en la Biblia? How many examples of that woman there is in the Esa Bible? mujer, That woman, Ana, Anna, la de flujo de sangre, the one with the blood ya flow, no tenían a dónde ir. they didn't have nowhere to go. Y ellas dijeron, And they said, aquí no hay más salida. here there's no other way out. Aquí la única salida The only way out se here llama Dios. is Jesus. Y
Y ellas dijeron, ángel, And they said, Angel, si lee bien la historia de todas, if you read the todas story, tuvieron un obstáculo para que Dios respondiera a su they oración. all had obstacle for God to answer La their flujo de prayers. sangre The one with a blood tenía una flow multitud que no podía llegar. had a multitude she couldn't get there. La que tenía la hija endemoniada que te estoy And predicando, the one Jesús with no a le hizo demonic caso. daughter that I'm preaching, Jesus didn't listen to her. Y para ponerle la tapa al pomo, And to put the top to the Mira lo que bottle, dice. look what it says. respondió y dijo, And he answered and said, no soy enviado sino las ovejas perdidas de la casa de Israel. I am not sent but into the lost sheep of the house of Israel. Párate. Yo necesito. ¿Me puede mover el púlpito, por favor? Muchas gracias. Párate. Quédese ahí. Si usted necesita oración por sanidad, pase adelante. If you need prayer for healing, come to the front. ¿De qué iglesia tú eres? Menciona. What church are you from? Centro de Esperanza Familiar. Center Hope of Family. Menciona otra iglesia. ¿Qué iglesia tú eres? Mention a church. Misioneros. I'm sorry, yo por ti no puedo orar. I'm Padre, sorry for you, I recibe tu cannot pray. milagro. Father, receive your Yo por ti miracle. no puedo orar. For you, I cannot pray. ¿Qué haría él? What would she do? What would he ¿O do? qué pensaría usted? Or what would you think? ¿Qué clase de pastor es? What a pastor Inhumano. that is. Inhumanly. Orgulloso. Pride. Si todos somos de Cristo. If we are all Todos from somos el pueblo de Christ, Dios. we are all the people ¿Por of qué no oró God. por mí? Why didn't he pray Qué for falta de me? respeto. What a lack of respect. Ah, sí, pero dile a Jesús lo mismo. But yeah, tell Jesus the same. Porque quizás Because maybe Dios God estaba trabajando con él was working with her para que aprenda a perseverar. so that she can learn to persevere. Tati, Tati. se nos hace muy fácil It's really easy soltar lo que hemos creído. to throw away what we have believed. Yo sé lo que yo estoy hablando. I know what I'm saying. Yo también he querido soltar. I've also lo que wanted yo to he let creído. go what I have believed. Parece que aquí el único extraterrestre soy yo. It looks like the only Yo he querido soltar lo que he creído. I wanted to let go what I Yo he believed. querido soltar lo que por año he creído. I wanted to let go Yo he what I querido believed for soltar lo que years. por año he orado y I wanted ayunado. to let go of what I prayed for many years and fasted. Y he descubierto And I have cuando discovered Dios se me queda callado that when God stays es porque ha quiet, querido desarrollar en mí la perseverancia. it's because He wanted to develop in me Porque perseverance. solo lo que persevere, Because only those who escúchame bien, persevere, Homer, listen to me, solo Homer. lo que persevere Only those who verán la persevere respuesta de Dios. will see the answer of God. Gracias, mis hijos. Mira esto, Carlito, mira esto, Carlos. Look at this. Mira. No soy enviado sino las ovejas perdidas de la casa de Israel. En I am otra not palabra sent. le dijo, tú no eres judía, por ti no voy a In orar. other words, she said, "You're not Jewish. I'm not going to pray Pero for you." ella ya había entrado en ese barco. But she was already Y ella entering dijo, that ship. este es el único que a mí me puede responder. And she said, "This is Y the yo only sé way que él out." me va a responder a mí. And I know He's going to answer Así me. que a mí nada me va a detener Therefore, nothing is going to stop me hasta que yo no reciba mi respuesta. until I don't receive my answer. Entonces ella vino. Then she came, Y no solo en el primer viaje, Jesús. and the first time, Jesus. Dale, camina. Él es Jesús. Jesús. He's Jesus. Jesus. Jesús. Jesus. Jesús. Jesus. Jesús. Jesus. Oye, y que no te hagan caso. And they don't hear you. Voy a hablar como pastor. I'm going to speak as a Nunca pastor. me llamas. You never call Cuando me. tengo un peo atorado me llamas 1000 And veces para que te responda. when you have a problem, Y si you no call te me 1,000 responde, times to entonces pastor no answer. responde. And then if I don't answer, then pastor Entonces didn't aplica todo answer. lo que te he enseñado por tantos años. Then apply everything I taught you for many years. Ayúdame, Rosita, que Rosita Help está me, diciendo, esa está Rosita. buena. Rosita is saying that one is good. Nadie aplaude, tú ves. Nobody applauds. Pero Jesús, But mira por dónde Jesus, anda. look where He at. Jesús siguió. Jesus kept going. Gracias ahí. Y dice, entonces ella vino y se postró ante él diciendo, They came- Señor, She went to socórreme. saying, "Lord, help me." Respondiendo él dijo, But He answered and said, primero no le respondo. first He didn't answer. Así que primero no te contesté. Therefore, the first time I didn't Y answer. después que te respondo te digo, bueno, ve con Ángel primero. And then after I answer you, I said, "Go with Angel first. ocupado. I am busy." No está bien tomar el pan de los hijos It's not good to get the bread of the sons y echarlo and cast a los perrillos. it to dogs. Oiga, aquí no está hablando nada más y nada menos. Here, nobody is speaking. El que fue a la cruz del Calvario. The one who went to the El cross que of murió por Calvary, amor. the one who died for love.
Primero no le responde. First, he doesn't answer. Segundo le dice, no puedo orar por ti porque tú no eres judía. First, he says, I can't pray for you because you're not Jewish. And to put the top La to the está comparando con bottle, un perro. he's comparing her with a dog. No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. It is not meet to take the children's bread and cast it to the dogs. Pero cuando ella entró ahí, Tatiana, But when she entered there, si tú Tatiana, no entiendes nada de lo que Dios está hablando, solamente entiende este principio. if you don't understand anything of what God is saying, understand this principle. Cuando tú digas, When you say, yo voy a orar, I am going to pray, antes de orar, before tú praying, tienes que tener la convicción, you have to have the conviction, la fe the faith de que Dios that God sí quiere responder tu oración. wants to answer your prayers. Entonces, cuando tú tienes esa convicción So ahí, when you have that y conviction tú entras a ese lugar, and you enter into that tú place, dices, nada you say me nothing va a detener can stop me hasta que yo reciba mi respuesta. until I receive my answer. A ella no la detuvo Jesús, que no se le quedó callado. Jesus didn't stop her when he stayed Marvé, quiet. si eso yo lo hago aquí, Marbe, if I do that here, la gente se ofende y se va. people get offended and they leave. Y después se va hablando basura. And then after they go speaking trash. Si yo llamo a los enfermos para orar por los enfermos, If I tú call the vienes, sick people to heal them and you come, mañana, un ejemplo, no lo van a cancer. tener. Y yo oro por ella. Y digo, And no, I yo no puedo orar prefer- por ti, tú no eres de esta iglesia, vete para allá con los I pentecostales. cannot pray for you. You're not from this church. Go to Pentecostal. Jesús le dijo, yo no voy a orar por ti, tú eres judío. Jesus said, I cannot pray for you. You are Jewish. You are not Jewish. Pero había una convicción en ella, But there was a conviction in her. que ella dijo, ya yo estoy aquí. And she said, I am already here. Nada And nothing me va a detener is going to stop me de que Jesús no me responda. that Jesus does not Esta es answer. mi única esperanza. This is my only hope. Yo no tengo otra solución. I don't have another solution. Y ella dijo, And she said, qué humilde. she was humble. Sí, Señor. Yes, Lord. Pero aún But yet, los perrillos the dogs comen eat de la migaja of the crumbs que caen de la mesa which fall from their master's de su amo. table. Escribe esta perla y ya estoy terminando. Write this pearl and I'm finishing. Lo que te estoy enseñando, Carlos. What I am teaching you, Carlos, Si tú oyes todo, entiende en el espíritu todo lo que Dios está hablando ahora, if you understand in the spirit everything God is saying right now, te puede transformar en un instante. it can transform you in an instant. Y puedes lograr And you can accomplish en un instante una transformación in an instant a transformation que quizá a otro le tocó años, a ti en un segundo. that maybe many people took years, but you in seconds. Escribe esta perla, Ángel. Write this pearl, Angel. La perseverancia Perseverance en la oración in prayer te ayudará will help you a desarrollar tu fe. to develop your faith. Déjame volverlo a repetir. Let me repeat it again. La perseverancia. Perseverance. Dije la perseverancia. I said perseverance. Dije la perseverancia. I said perseverance. Dije la perseverancia. I said perseverance. La perseverancia. Perseverance. El quedarte en ese lugar, Staying in that place. en esperar, In waiting. en ser perdurable, In being perdurable. En persistir. In persisting. en ser constante In being constant. en la oración, In prayer te ayudará will help you a desarrollar tu fe. to develop your faith. Y escribe, y a su vez, And at the same time, esa fe te ayudará that faith will help you a recibir la respuesta de Dios, to receive the answer of God, porque te mantendrás convencido because you will remain de que Dios convinced sí quiere responder tu oración. that God does want to answer your Entonces, prayer. Ángel, mira lo que hizo Dios So, con ella. Angel, look what Emma, God did escribe with esto. her. Write this Y ya down. voy a terminar de verdad. And I'm going to finish for real. Escribe, la oración con fe The prayer with faith y perseverancia and perseverance te ayudará will help you a recibir respuesta de Dios to receive answers of God que no tienen explicación humanamente hablando. that doesn't have humanly explanation speaking. Mateo 15, 27, 28. Matthew 15, 27, 28. Ángel, muy fácil leerlo. Angel is easy to read it, Pero mira cómo terminó esta historia. but look how this story ended.
Y ella dijo, And she said, Mateo 15, 27, 28. Y ella dijo, Señor, and she said, Lord, aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de su. yet the dogs eat of the crumbs which fall from their master's table. Y mira lo que respondió mi Señor y mi Salvador Jesucristo. And look what my Jesus answered. Oh mujer, Oh woman, grande great es tu fe. is thy faith. Hágase contigo. Be it unto thee. ¿Sabes lo que quiso decir? You don't know what she meant? ¿Por qué tú estabas orando por mí? Why were you praying for me? ¿Qué es lo que tú me estabas pidiéndome? Why was it that you were asking Que me sanara a mí. for me to Entonces, heal your hágase daughter? contigo como tú quieres. Then whatever you want is going to be done. ¿Cuál es el problema, Ángel? What is the problem, Angel, Que descubrimos. that we discovered? Entramos a un altar a orar a Dios. We enter to our altar to pray to God. Doblamos rodillas We kneel down porque nos han enseñado a orar. because they have taught us to Y pray, está bien. and it's good. Pero si hoy no hacemos una transición aquí, But if today we don't make a que transition cuando here, yo entre a ese lugar, that when I enter Antes de that entrar, place, before entering, pregúntate, ask yourself, ¿estás convencido que Dios quiere responder esa oración que vas a hacer? are you convinced God wants to answer that prayer you want to do? Porque quizá entre y te la responda así. Because maybe you enter and he answers like this. Pero quizá entre y no te la responda así. But maybe you enter and maybe he doesn't answer Porque like this. quizá, Tatiana, Dios quiera desarrollar todavía más perseverancia en ti que no ha logrado. Because maybe God wants to develop from you perseverance that he has not Y escucha, accomplished. And listen, La perseverancia te perseverance ayuda helps a you crecer en fe. to grow in faith. Por eso, Ángel, That's why Jesús le dijo, Jesus oh said, mujer, oh woman, gran big es tu fe. is your faith. Hágase contigo como tú quieres. Let it be done however you Y su want. hija fue sanada And her daughter was desde healed aquella hora. from that Y mírame. time. And look at me. Escúchame, Tatiana. Listen to me, Tatiana. El Señor me habló y me dijo, The Lord spoke to me and esa said, niña that no daughter fue sanada was not healed ahí. there. Esa niña fue sanada She was desde el healed primer instante from the first que la instant mujer decidió that the woman buscar a decided Jesús. to seek Jesus. ¿Usted no oyó? You didn't hear me. Cuando ella entró en ese altar, When she entered that altar, ella sabía que Jesús le iba a responder. she knew that Jesus was going to answer her. Y ella dijo dentro de sí, And she ningún said within her, obstáculo que se levante no obstacles that raises podrá up detenerme a mí hasta que yo is going to be able to stop me until Reciba mi respuesta. I receive my answer. Así que lo que ella recibió Therefore, what she received fue fruto was a fruit de lo que ella creyó of what she believed cuando ella entró. when she entered. Si le va a dar un aplauso al rey, dáselo. If you're going to give an applause to the king, do it. Come on, hijo. Mira esto, Look at this. mira esto. Look at this. Escribe esto, Tati, y nos vamos. Write this down, Tati, and we're going to leave. Muchas veces Many times, Dios no contesta God doesn't answer tus oraciones por un tiempo your prayers for a certain time para desarrollar en ti to develop in you una fe verdadera. a truly faith. Ángel, And Angel, a Jesús no le preocupaba mucho sanar a esa mujer. Jesus wasn't Ahí. so worried about healing that daughter. ¿Sabe lo que quería Jesús? You don't know what Jesus wanted to do? Desarrollar dos cosas: To develop two things: perseverancia perseverance y fe. and faith. A Jesús no le interesa tanto, Tati, hacerte un milagro, Jesus is not so worried about making a hacer miracle, una sanidad. to do a healing. Él ama que dice, sé sano. He just says, be healed. Pero no puede decir, toma fe. But he cannot say, take faith. Eso se desarrolla. That you have to develop it. Él puede decir fácil, ¿qué He quieres? can say Dinero. easily, what do you want? Ahí, se te Money. llenan los bolsillos de dinero. There it is, your pocket are full of money. Eso es fácil para él. That is easy for him. Pero él no puede decir, But he cannot say, toma perseverancia. take perseverance. Because eso se desarrolla. Porque you have to develop it.
Entonces nosotros estamos tan preocupados por las necesidades que tenemos. So we're so worried about the needs we have, Cuando él está preocupado por, no, él no está preocupado, él lo que quiere when the only thing he es wants darnos cosas que son eternas. is to give us things that are eternal. La fe Faith es eterna. is eternal. La perseverancia Perseverance, es eterna. it's eternal. El milagro The es miracle constante. is instantly. Tú puedes ser sanado ahora mismo, You can be healed right now, pero mañana but tomorrow puedes tener otro problema. you can have another problem. Pero si no tienes fe, But if you don't have faith, sí que deja de estar preocupándote tanto por tus necesidades, so stop being so worried about your needs, que tú sabes que eso tiene solución. that you know that has a solution. Si no, echa el casete para atrás. If not, then look back. Muchas veces yo no he tenido que comer. Many times I didn't have nothing to Ahora voy eat. a mi casa y tengo mi nevera y mi closet lleno de comida. Now I go to my house, I have my fridge full of food. Muchas veces no he tenido dinero, Many times I haven't had money, pero ahora veo mi billetera, tengo dinero. but now I see my wallet, I have money. Eso va, eso viene. That goes and Eso Dios te lo da en un instante. God can give it to you No puedo, a instantly. veces no he tenido dinero y viene cualquiera y me dice, el Señor me dijo que te diera, toma. Sometimes I haven't had money and somebody comes and said, the Lord told me to give you $500. Pero la fe, But faith, eso se desarrolla. that you have to develop. Eso no se da. It Dios just te da una doesn't give it medida. to you. God gives you a Tú tienes que measure desarrollar la otra. and you have to La perseverancia develop the other one. Perseverance is not given Dios te to la you. da, pero tú la tienes que desarrollar. God gives it to you, but you have to develop it. Dios quiere, God wants, a través de la oración, through prayer, enseñarnos a perseverar teachers to persevere y tener la fe and to have the de faith que Dios sí quiere contestar tu oración. that God does want to answer your prayers. Levanta tus manitos a los cielos. Raise your hands to heaven. Toda luz se baja, toda mano se levanta. Every Póngase de hand up, pie. stand to your feet. Todo ojo se cierra. Every eye closed. Toda luz me la baja, me la cambia. Every light down. Levanta su manito a los cielos. Raise your hands to heaven. Recibe